Yo, what's up guys? So, since wala naman kita exercise, so i-try na to nga mag-jogging padung sa hindang. So karon na pa ko diri sa Inupakan guys. So i-try na to jogging padulong na to sa hindang. Kung makaya ba na to mag-jogging about 1 hour and 30 minutes. Then mo sakay na lang ako sakyanan kung padung uli kay syempre kapoy naman kaadyo. Kung kuan pa ko jogging po ko pabalik din sa Inupakan, so sakay na lang yun ta minibus kung padog na ulit. Okay. So far napako diri sa kuan kining diri sa tawagan sorry kapoy ko, wait lang. So far napako diri sa sementeryo guys, sa Minterio diri sa Inupakan. Syempre baguhay pagod ta nag-start, so dapat jud ta diri sa Inupakan. So sige, padayon ta kutob sa hindang. Atong i-try kung makaya ba jud nato before sunset. Kay syempre padung uli na to masakay ra man lagi tag minibus kay syempre kapoy na pod og jogging pa ta pabalik diri sa Inupakan pod. Okay. So continue ta. Continue ta guys. Okay, samtang sayo pa. Time check sa 3:42 PM. Late naman ako naka-start, good kay nagduduhan ako kung malahos ko og dili. Okay, continue ta. Ang kapoy. Rainita pag yun. Pasensya na guys ha kung kurok-kurok na ang video. Huwag mo po si tawagan na. Pero man marag pang stable bas camera ba. Kuya, nag-iita pag yun. Di pag yun taong ko sa Bulacan. Bagkasa naman ko kay out talaga kong hangin. Kuya, parang inita pag yan. Wala naman ko exercise good guys. Para nasin ko ikuan stamina training. So mo na ni resulta. Dali ra ko ikapoy. Pero sige, badayon. Di pa ko sa Bulacan ha. Bulacan pa rin. Pero hindi Bulacan. No one can stop what's burning you. The weight is heavy but so do you. Each breath a war, each breath the truth. You don't quit, you elevate. You shape the fate, you dominate. The mirror don't lie beneath the two scars. You're a warrior chasing stars. Hard like thunder, full like steel. What they call pain, you call the deal. You're built by fire, forged in the grind of fear in your eyes. Just power in your mind. Your mind, your mind. You lift, you Kapoy. Pero kaya rin. Basta. Kaya kayo. This your time, your hour to rise. Push through the pain, awaken the prize. You're built by fire, unshaken and true. No one can stop what's burning you. No one gets dark and the noise gets loud. When your body screams and your mind is doubt. You stand tall, unbreakable soul. You don't retreat, you take control. You're built by fire, forged in the grind. No fear in your eyes, just power in your mind. Your mind, your mind. You lift, you fight through blood and flame. One more second. Okay guys, so nga ko diri sa buntok. Buntok na ni. Okay, so ambot na ko diri sa buntok. May nalikuwang napay dos. Yung paghuman muna hindang. May nalikuwang maabot rata sa itong destinasyon. Kaya may nalang mga antos dyan. Maabot na dyan ta. Oh, grabe na pala. Kasi yung maingon mo nga misakay ko. Padung hindang, oy. Ako misakay. Awa, ipaningot ni kong doro. Kapoy na ko. Tara, wala ka na.
medyo ladyo pa tagamay pero hapit na. Abot na ta Sindang. So napatadri sa Barangay San Vicente. Hapit na. Abot na gyud ta nga to ah. Okay guys, so natadri sa Duos guys. Panito na Duos Elementary School. Yeah guys, ngabot na ta diri sa Duos. Hapit na gyud. Mabot na ta to sa Hindang proper. Hapit na gyud guys. Dool na kaadyo ta sa proper. Nga nagud ta sa Hindang pero dili pa man ni ang proper. So dool na jud kaadyo ta. Padung na ta diri sa kuan. Oy. Kami na dro. Trabaho di karon dro. Classmate sa una. Trabaho naman di siya sa likod ay. Hinagbo me. To siya nga tuwa sa kanang isakyanan. Dool na jud kaadyo ta. Ano diri sa kuan. Nang dool na jud kaadyo sa minteryo ba. Anda. Karon doon na kayo ta guys. Na dara dapita minteryo naman na dra. Hindang Hindang minteryo naman na. Hindang cemetery. Mana ni dere. Yeah guys. Mana sa minteryo guys, diri sa Hindang. Doon na kayo ta. Minteryo guys. Doon na kayo. Mabot na tas proper. Diyan makapahuay na takadali. Iya. Traps ignite, iron soul, I fight the fight. Dumbbell press, rise to fear. Sweat drips loud, but I'm still here. We're till night, I hold the burn. Shoulders mine with every turn. Oh guys, abot na siya ta. Malikuwang. Kamay na lang yun. Abot na sa proper. Worth it nga dyan. Worth it nga kapoy. Katay. Abot na siya sa proper guys. Ano to sa proper? Hindang. Time check guys, it's 4:56 PM. So estimated around almost 2 hours siguro. Almost 2 hours agad ang pag-travel on foot. Nupakan to Hindang. Sina ako diri sa tani. So ako diri sa kining simbahan guys. Grabe kakapoy. Okay guys, so muli na ta kay hapon na kaadyo. Kuha na kanang 5:08 PM na. So uli na sa tanay kay hapon na kayo. Worth it po kayo, kakapoy. Timing kayo guys, kina minibus guys. Sakay na tas minibus kay hapon na kayo.
Kapoy na kung mag-jogging pa ito pa uli. Kapig 2 hours.